you. Good morning guys. So karon kanang nay modong mi sa DUAY Nature Spring jatong tanaw na tuog kanang nay view budget to nga kuan kaliguanan kay na may gi-post gud to nga kanang bagong kuan sa Duero jatong ato og kuan nice budget. So, bani mi guys. Mga pila ka pud ka oras among daganan. So camera de sang igagaw. So bani mi guys. Biyahe na mi guys. A few moments later. Karon guys, mga anime kay Tupas. Two hours later. Ano ni guys, ang DUAY Nature Spring na makita sa DUAY Duero Bohol.
moments later. Les, ilang gulayan. Nasa lapit sa duway Nisuroy. Na